अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब होने के साथ साथ इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अपने मज़हब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैसों और सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। नंबर 1, शम्स पहलवी। शम्स पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रज़ा की बड़ी बहन थीं, जिन्होंने अपनी वालदा और बहन के साथ मिलकर ईरान में हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। वो मगरबी सोसाइटी से काफ़ी इम्प्रेस थीं और ईरान में भी वैसा ही माहौल बनाने के लिए कोशा थीं। शम्स पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चों समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत मज़हब को अपना लिया। नंबर 2, परवीन बॉबी। 1970 से 80 के दौरान बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अदाकार का डंका बजता था, जिनका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में शूट करवाए अपने फहश और बोल्ड सीन्स की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक़ एक इंतहाई शरीफ पश्तून कबीले से था। इनके वालिद का नाम वलीद मोहम्मद ख़ान था, मगर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत की लालच में दीन और इज़्ज़त किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। पहले तो ये एक हिंदू भगत बन गईं, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू मत को भी छोड़कर ईसाईयत को अपना लिया। जनवरी 2005 के दौरान परवीन बॉबी अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गईं। नंबर 3, फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख, इनकी वालदा एक कश्मीरी मुसलमान हैं, जबकि इनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू हैं। ना सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया, बल्कि वो बचपन से ही दीन इस्लाम के काफ़ी करीब थीं। लेकिन कुछ अरसा कबल फातिमा ने यह ऐलान कर दिया कि इन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि इनका दोनों में से ही किसी मज़हब में कोई इंटरेस्ट नहीं। नंबर 4, ज़ैन मलिक। दौरे हाजिर के एक मशहूर तरीन सिंगर ज़ैन मलिक, जिनका ताल्लुक़ बरतानिया से है, वो एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। यासिर मलिक ने एक बरतानवी खातून से शादी की, जिसके नतीजे में ज़ैन मलिक के साथ उनकी 2 बहनें भी पैदा हुईं। ज़ैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। उन्होंने ना सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि ये नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाया करते थे। ताहम कुछ अरसा कबल बरतानवी मैगज़ीन वोग को इंटरव्यू देते हुए ज़ैन मलिक ने यह बताया कि अब वो मुसलमान नहीं हैं। इसके अलावा ज़ैन मलिक एक अमरीकी मॉडल गिगी हदीद के साथ 6 साल तक बग़ैर शादी के भी रह चुके हैं और इनसे इनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। ताहम अब ज़ैन मलिक खुद को एक एथियस्ट करार देते हैं, जो कि खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। नंबर 5, तिलकरत्ने दिलशान। श्रीलंका के साबिक कप्तान तिलकरत्ने दिलशान से कौन वाकिफ़ नहीं। आप क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालदा बुद्ध मत की पैरोकार थीं। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने ना सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि वो अपनी करीबी मस्जिद में इबादत की गर्ज से भी जाया करते थे। इनका हकीकी नाम भी पहले तुआन मोहम्मद दिलशान था और इनको शुरू से ही क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़कर बुद्ध मत को इख्तियार कर लिया, जो कि श्रीलंका का सरकारी मज़हब है। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 20% आवाम ये मानती है कि साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के आबाओ अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद बराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक़ कीनिया की एक मुस्लिम फैमिली से था। ताहम बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनने को पसंद किया।
مارچ 2021 میں باراک اوباما کی دادی کی وفات پر ان کو نماز جنازہ کے بعد ان کے بیٹے باراک اوباما سینئر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ نمبر 7، جاوید اختر۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور کالم نگار ہیں۔ 78 سالہ جاوید اختر کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ان کے والد جانثار اختر بھی ایک مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار برصغیر کے مشہور علماء دین میں ہوتا ہے۔ البتہ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ان کی شاعری پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا نام بھلے ہی مسلمانوں جیسا ہو، لیکن اب وہ دین اسلام پر قائم نہیں، بلکہ اب وہ ایتھیسٹ یعنی ملحدانہ عقائد رکھتے ہیں، یعنی اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں۔ نمبر 8، نرگس دت۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی سب سے بہترین اور مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار سنیل دت سے ایک دن پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو آگ سے بچایا تھا۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنا۔ شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ نمبر 9، انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں حج کے دن ایک کشمیری مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا، مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کی لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا، بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ سے تبدیل کر کے انیرودھ گیان شکا رکھ لیا اور اسلام مخالف مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ نمبر 10، تسلیمہ نسرین۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئیں، جو کہ اس وقت بنگلہ دیش ہے، اور آپ بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنف بھی ہیں۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہی تھا، لیکن پھر اچانک یہ اسلام کو چھوڑ کر لادین ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ تاہم دنیا کے کئی ممالک میں آج ان کی کتابیں بین ہیں اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست سے جلا وطن کر رکھا ہے۔ تاہم اب یہ ہندوستان میں قیام پذیر ہیں اور وہیں پر رہ کر اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ مشہور لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا ابھی تک کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔